vean por las redes sociales. Que Dios me lo bendiga grandemente. We give a welcome to our brethren who are watching us through social media. Amén. Pido a Dios que esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. And I ask God that this word may be of great blessing to your lives. Voy a invitar a la iglesia que nos pongamos de pies y busquemos nuestras Biblias en Mateo, su capítulo 6. I'm going to ask that the church stand to their feet and look into the Bibles in Matthew chapter 6. Amén. Por varias semanas hemos estado hablando, amén, sobre el plano de la oración. For various weeks we've been speaking about the theme, the plan of prayer, blueprint of prayer. Amén. Y amén, el sentir y mi petición es que después de esta serie, la vida de oración de la iglesia sea fortalecida. And my prayer is that after this series that the prayer life of the church may be strengthened. Que vengamos ante Dios con la disposición correcta. That we come before God with the correct disposition. Amén. Y que tengamos una vida de oración poderosa. And that we may have a powerful life of prayer. Y así poder testificar de las maravillas de Dios en nuestras vidas. That we may be able to testify of God's wonders in our life. Mateo 6, y vamos a leer el verso 10. Bueno, vamos a leer el verso 9 y 10. Matthew 6, and we're going to be reading verse 9 and 10. Amén. Mateo 6, verso 9 y 10. Matthew 6, verse 9 and 10. Glorias a Dios. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que confía en Dios dice: Amen. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. The word reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Pray then in this way: Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Amén. Entramos entonces en la parte 4 del tema, el plano de la oración. And we enter into part 4 of the topic, the blueprint for prayer. Padre celestial, venimos una vez más ante tu presencia, agradecidos por este privilegio que tú nos has dado de estar en tu casa. Señor, en este momento es de traer el mensaje de tu palabra, y yo te pido, oh gran Dios, que tú nos hable por medio de ella, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo ministra nuestros corazones, Señor, y que tú, Dios mío, active, Señor, nuestra vida de oración, Padre Santo. Que podamos entrar ante tu presencia con la disposición correcta, Dios mío, Señor, y poder derramar nuestros corazones ante ti, Padre mío, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar, Padre Santo. Enséñanos, Dios mío, lo que es la oración, Padre mío, Señor, y te pido que tú te glorifiques, Padre Santo, en nuestras vidas, como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated, church. Glorias a Dios. Jesús está predicando su sermón en el monte. Jesus is preaching his sermon on the mount. Y en esta sección Él nos da el plano de la oración. And in this section, he gives us the blueprint for prayer. Y hemos visto que la primera mitad del plano de la oración And we have seen that in the first half in the blueprint for prayer, enseña que es poner primero a Dios. it teaches us that to put God first, Es poner su agenda primero. to put God's agenda Es first, poner sus propósitos primero. to put his purposes Es first, poner su voluntad primero. it's to put his will first. Y la segunda mitad de la oración And the second half of prayer es ponernos a nosotros, is then to put ourselves, sometiendo nuestras peticiones, submitting our petitions, nuestros deseos our desires, a su nombre, su reino y su voluntad. to his name, his kingdom, and his will. Y con esto le damos oportunidades a Dios And with this, we give opportunities to God de que Él se glorifique en nuestras vidas por medio de la oración. for him to glorify himself in our lives through our prayer. Por eso Jesús dijo en Juan 15:7, For this reason, Jesus says in John si 15:7, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Cuando nuestro corazón quiere lo que Dios quiere, When our heart wants what God wants, ahora pide
lo que sea y será hecho. Now ask for what you want and it will be done. Porque venimos ante la presencia de Dios con la disposición correcta. Because we come before the presence of God with the correct disposition. Después vimos unas semanas atrás que Jesús primero dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos. We also saw a couple weeks ago that Jesus taught, when you pray, pray in this way. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Esto habla de nuestra relación íntima con el Dios del universo. This speaks about our intimate relationship with the God of the universe. Es un recuerdo de que el pecado que nos separaba de Dios It's a reminder that the sin that separated us from God fue removido el momento que recibimos a Jesucristo. was removed the moment that we received Christ. Y ahora, por el sacrificio de la cruz, And now, because of the sacrifice on the cross, en Cristo, in Christ, tenemos el privilegio de entrar ante la presencia de Dios, ante el trono celestial de Dios a todas horas del día. we have the privilege of entering into the throne of grace of God at any time throughout the day. Podemos entrar ante el trono celestial y consultar y hablar con Dios. We can enter the heavenly throne and consult and speak with God. Y tenemos el privilegio de llamar al creador del universo Padre. And we have the privilege of calling the creator of the universe Father. Después, la próxima sección vimos que es santificado sea tu nombre. And we saw in the next section, it was hallowed be your name. Y de esto hablamos la semana pasada. And we spoke about that last week. Esto habla de lo que se le debe al nombre de Dios. This speaks about what is owed to the name of God. En esta parte de la oración, In this part of the prayer, estamos pidiendo we are asking que Dios en toda su plenitud that God in all of his plenitude, sea respetado y reverenciado, that he may be respected and reverenced, que sea honrado y glorificado, that he may be honored and glorified, que Dios en su totalidad sea puesto en alto, that God in his totality may be placed high, no solamente en todo el mundo, not only in all the whole world, sino también en mí, but also in me, en mi familia, in my en mi family, matrimonio, in my marriage, en mi vida. in my life. Y ahora, en mi manera de comportarme y en mi manera de hablar. And in the way that I behave myself, in the way that I speak. Porque de qué vale decir las palabras santificado sea tu nombre Because what is it worth saying the words hallowed be your name y pedir que Dios en su totalidad sea honrado and asking God in his totality to be honored, y después yo deshonrar a Dios con las acciones que tomo en mi vida? and then I dishonor God with the actions that I make in my life? Y ahora vamos a entrar a la próxima sección del plano de la oración. And now we're going to enter into the next section in the blueprint of prayer. Venga tu reino. Your kingdom come. Y esto nos habla de la meta final de Dios. And this speaks to us about the final goal of God. ¿Qué estamos pidiendo What are we asking for cuando pedimos, Señor, venga tu reino? when we say, Lord, your kingdom come? Primeramente hay que entender First, we got to understand que el reino de Dios no se separa de aquel que reina. that the kingdom of God is not separate from the one who reigns. Pedir que se establezca el reino de Dios Asking that the kingdom of God may be established es pedir que se establezca el dominio del Dios que reina. is asking that the control of the one who reigns may be controlled. Déjame decirlo otra vez. Amen. Pedir Asking que se establezca el reino de Dios for the kingdom of God to be established es pedir is asking que se establezca el dominio del Dios que reina. is asking that the dominion, the control of the one who reigns. Y esto es difícil. And that's difficult. Esto es muy difícil. That's difficult. Porque la naturaleza humana Because in their human nature, es enfocarse en sí mismo, it's to focus on itself en sus necesidades, and its own needs en sus planes, and its own plans en sus propósitos, and its own en purposes sus deseos. and its own desires. Y muchas veces cometemos el error And many times we commit the
error de venir en oración to come in prayer y presentar solamente lo que nosotros queremos. and present only what we want. Luchamos con nuestra propia naturaleza humana We struggle with our own human nature porque nuestra oración tiende a ignorar lo que Dios quiere because our prayer tends to ignore what God wants y enfocarnos solamente en lo que uno quiere. and focus on only what we want. Se nos olvida, amados, que Dios sabe más que uno. We forget that God knows more than us. Y lo menos que estamos interesados es en pedir que los planes y los propósitos de Dios sean realizados en nuestras vidas. And what we're least interested in is that the plans of God may be accomplished in our lives. Que sean realizadas por encima de mis planes y de mis propósitos. That they may be accomplished on top of my plans and on top of my purposes. Cuando pedimos, venga tu reino, When we ask him that your kingdom come, lo primero que estamos haciendo es afirmando the first thing that we're doing is we're affirming que le estamos dando a Dios las riendas de nuestras vidas. that we're giving God the control over our lives. Le estamos dando a Dios las riendas de nuestros sueños. We're giving him control over our dreams. Le estamos dando a Dios las riendas de nuestros deseos y nuestras causas. We're giving God the reins of our desires or our causes. Y eso, amado, confronta nuestra naturaleza humana. And that confronts our human nature. Esa naturaleza que siempre está interesada en sí mismo. That human nature that's always interested in itself. Esa naturaleza que tiende a ignorar las cosas que Dios quiere. That nature that tends to ignore the things that God wants. Pero cuando pedimos, Señor, venga tu reino, But when we ask, Lord, your kingdom come, estamos pidiendo que se cumpla la meta final de Dios. we're asking that the final goal of God may be accomplished. No solo en el mundo, sino también en nuestras vidas. Not only in the world, but as well in our lives. Anhelamos por el reinado de Dios. We desire for the reign of God. Anhelamos por el reinado de Cristo. We desire for the reign of Christ. No solo en el mundo, sino también en nosotros. Not only in the world, but also in us. Y esto se explica cuando entendemos el misterio del reino. And that is explained when we understand the mystery of the kingdom. Hay un misterio que muchas personas no han entendido sobre el reino. There's a mystery that many people haven't understood when it comes to the kingdom. Y es algo un poquito profundo. And it's something a little bit profound. Pero vamos a pasar por encima But we're gonna just go over the top para que la iglesia pueda entender un poquito más lo que significa venga tu reino. so that the church may understand a little bit more of what your kingdom comes. La palabra reino no está refiriéndose a una tierra lejana. The word kingdom is not referring to a faraway land. La palabra reino no se está refiriendo a un cierto lugar. The word kingdom here is not referring to just a certain place. La palabra reino del griego original es la palabra basilea, The word kingdom in the original Greek is the word basileia, donde sacamos la palabra basílica, where we take out the word basilica, y denota reinar, and it denotes to reign, dominio, to have control, autoridad, authority, poder. power. Entonces, en otras palabras, And then, so in other words, cuando decimos venga tu reino, when we say your kingdom come, estamos haciendo referencia a la soberanía de Cristo. we're making a reference to the sovereignty of Christ. Que Cristo reine, That Christ may reign. que Cristo domine sobre todo. That Christ may have control over everything. Venga tu reino, Your kingdom come. venga tu poder, Your power come. venga tu autoridad. Your authority No come. solamente en la tierra, sino también en mi vida también. Not only in the world, but also in my life as well. Ahora hay un misterio del reino de Dios que tenemos que tocar. Now, there's a mystery about the kingdom of God that we have to touch. Porque por un lado,
La Biblia hace referencia al reino de Dios como algo presente. Because on one side of the Bible, it makes the kingdom of God as something present. Algo que ahora mismo, en el presente, está afectando nuestras vidas. That's something in the present moment, that's currently affecting our lives. Y por el otro lado, And on the other side, la Biblia hace referencia al reino de Dios como algo futuro. the Bible makes a reference to the kingdom of God as something in the future. Algo que va a afectar nuestras vidas. Something that will affect our lives. En Lucas 17:21 In Luke 17:21, le preguntan a Jesús si el reino venía. they asked Jesus if the kingdom was coming. Y Jesús hablaba del reino como algo que ya estaba presente. And Jesus spoke about the kingdom as something that was already present. Y él les dice, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. It says, for behold, the kingdom of God is in your midst. El reinado de Dios está entre vosotros. The kingdom of God is in your midst. El dominio de Dios ya está aquí. The control of God is already here. El poder y la autoridad de Dios ya está presente. The power and the authority of God is already present. Jesús en una ocasión explicaba cómo él hacía milagros Jesus in one moment explains how he does y miracles cómo él podía reprender demonios. and how he was able to rebuke demons. Y en Lucas 11:15 Jesús dice estas palabras. And in Luke 11:15, Jesus says these words. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino, el dominio, la autoridad, el reinado de Dios ya ha llegado a vosotros. El reino, el dominio de Dios The kingdom, the control of God ya estaba presente porque Jesucristo, was already present because Christ, el que reina o el que ha de reinar para toda la eternidad, ya estaba allí. because the one who reigns for all of eternity was already there. Y no podemos separar el reino de aquel que reina. And we can't separate the kingdom from the one who reigns. El momento que Jesús aparece en la escena, ya el reino de Dios estaba presente. The moment that Jesus appeared on the scene, the kingdom of God was present. Por eso Romanos 14:17 lo pone de esta manera. This is why Romans 14:17 says it in this way. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. En otras palabras, el reino, el dominio, la autoridad o el poder de Dios In other words, the reign, the dominion, the authority of God es algo que ya está presente en la vida de todo cristiano. is something that is already present in the life of the Christian. Es ser libre de las cadenas del pecado. It's being freed from the chains of sin. Es experimentar el perdón de Dios en nuestras It's vidas. experiencing the forgiveness of God in our lives. Es experimentar la paz y el gozo de It's Dios. experiencing the peace and the joy of God. El reino de Dios es tener a Cristo en el corazón. The kingdom of God is in Christ in our hearts. Glorias a Dios. My God. Y la verdad es del reino de Dios And the truth about the kingdom of God, es que en parte ya ha venido. in part, it has already come. Y en parte ya está presente, In some part, it's already present. impactando nuestras vidas ahora. Impacting our lives now. Y en parte And in part, todavía estamos esperando el reino de Dios. we're still waiting for the kingdom of God. Y está en nuestro futuro. And it's in our future. Y ha de impactar nuestras vidas después. And it will, in the future, impact our lives. Esta oración This prayer habla del reino de Dios como algo futuro. speaks about the kingdom of God as something in the future. Jesús dice, cuando oren, oren de esta manera. Jesus says, when you pray in this way. Padre nuestro que está en los cielos, Our Father who is in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Venga tu reino. Your kingdom come. Ahora tenemos que hacer la pregunta. Now we have to ask ourselves a question. ¿Cómo puede el reino de Dios How can the kingdom of God estar en el presente be in the present
y al mismo tiempo And estar en nuestro futuro. and at the same time be in our future. Los judíos en Israel pensaban que el reino de Dios era político, The Jews in Israel believed that the kingdom of God was something political. que el Mesías prometido iba a venir a sacar los romanos del poder. That the promised Messiah would come to take the Romans out of power. Pero cuando Jesús viene humildemente, But when Christ comes humbly, no creyeron en él, they didn't believe him porque ellos pensaban que el reino de Dios era político. because they believed the kingdom of God to be something political. Y lo que ellos veían en Cristo no cuadraba con lo que ellos pensaban del Mesías prometido. And what they saw in Christ didn't fit with what they thought about the promised Messiah. Pero They en, believed. en Juan 18:36, But in John 18:36, Jesús hace una aclaración. Jesus makes a clarification. Y él dice, mi reino no es de este mundo. Jesus answered, "My kingdom is not of this world." El reino futuro de Dios, The future kingdom of God, sea lo que sea, whatever it may be, no va a cuadrar con lo que la mente humana piensa que debe ser el reino de Dios. is not going to fit with what the human mind thinks the kingdom should be. En Lucas 19, verso 11 y 12, In Luke 19, verse 11 and 12, mira lo que Jesús dice. look at what Jesus says. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Now, while they were listening to these things, Jesus went on to tell a parable because he was near Jerusalem and they thought the kingdom of God was going to appear immediately. Dijo pues Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. So he said, a nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself and then to return. Como Jesús estaba cerca de Jerusalén Because Jesus was close to Jerusalem, y los judíos pensaban que el reino de Dios era algo político, and the Jews thought that the kingdom of God was something political. ellos pensaban que Jesús iba a Jerusalén a quitarle el poder a los romanos. They thought Jesus was going to Jerusalem to take the power from the Pero Romans. Jesús enseña que el reino de Dios no es solo presente, el reino de Dios también es futuro. But Jesus is teaching that the kingdom of God is not only something that's present, but something that's in the future. Un hombre noble yéndose a un país lejano para recibir un reino y volver. A nobleman went to a distant country to receive the kingdom for himself and then to return. Hablando de que él iba al cielo Speaking about him going to heaven para luego volver a la tierra to then come back to earth a establecer su reinado con poder y con gloria en los tiempos finales. to La historia establish humana. his kingdom with power and glory. My God. Que nadie se equivoque. That nobody be mistaken. Jesucristo un día volverá Christ one day will return y establecerá su reino and he will establish his para kingdom siempre. forever. La meta final de Dios un día se ha de cumplir sobre la The tierra. final goal of God will one day be accomplished on the earth. Y la iglesia dice, The church says, gloria my a God, Dios. you are worthy to be praised, Jesus. Después de su resurrección After his resurrection y antes de su ascensión, and before his ascension, Jesús dijo estas palabras. Jesus said these words. En Juan 14, verso 1 al 3. John 14 from Del 1 1 to al 3. 3. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Yo les prometo que yo voy a preparar un lugar para ustedes. Jesus is promising that he's going to prepare a place for us, the believers. Y si yo me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes también estén.
Jesús va a establecer su reinado sobre esta tierra. Jesus is going to establish his kingdom over this earth. El reinado de Dios que está presente en parte The kingdom of God that is present in part y que también está futuro. and that is as well in the future. Yo quiero que miremos, porque busquemos nuestras Biblias en Apocalipsis 19, I want us to look in our Bibles in Revelations 19 del verso 11 al 16. from verse 11 to 16. En Apocalipsis 19 encontramos a Jesucristo finalmente estableciendo su reinado. In Revelations 19 we find Jesus finally establishing his kingdom. Ese reinado futuro que todos estamos anhelando. That future kingdom that we were all desiring. Apocalipsis 19 vemos a Jesús estableciendo ese trono, ese reinado. In Revelations 19 we find Jesus establishing that kingdom. El apóstol Juan nos habla de la visión que Dios le da sobre la segunda venida de Cristo. The Apostle John is speaking about the vision that he has over the second coming of Christ. La primera vez que Jesús vino, The first time that Christ came, Jesús vino a dar su vida en rescate de muchos. it came to give his life to rescue many. La segunda vez que Jesús va a venir, The second time that Christ is coming, Él va a venir a establecer su reinado sobre la tierra. he's coming to establish his kingdom over the earth. Mira lo que dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Look at what it says in Revelations 19, 11 and 16. Estas son las palabras del apóstol Juan, These are the words of the Apostle John, contando la visión que Dios le da. speaking about the vision that God gives. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. And I saw the heavens open up, and behold, a white horse, and he who sat on it is called Faithful and True. And in righteousness he judges and wages war. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. His eyes are a flame of fire, and on his head are many Jesus. crowns. And he has a name written on him which no one knows except himself. He is clothed with a robe and dipped in blood, and his name is called the Word of God. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regía con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. From his mouth comes a sharp sword, and with that he may strike down the nations, and he will rule them with the rod of iron. And he treads the winepress with the fierce wrath of God the Almighty. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: My God. Rey de Reyes y Señor de Señores. And on his robe and on his thigh he has the name written, King of Kings and Lord of Lords. La meta final de Dios un día se ha a cumplir sobre la faz de la tierra. The final goal of God will one day be accomplished on the face of the earth. Es la historia humana, un día llegará a su conclusión The story of human history will one day reach its y conclusion. terminará cuando el reino de Dios sea establecido completamente. And it will end when the kingdom of God is established completely. El reino de Dios en parte es presente The kingdom of God in one part is present, y en parte es futuro. and in another part it's in the Y future. esto puede ser un poquito confuso. And this could be a little bit confusing. En Mateo 13, Jesús habló del misterio o el secreto del reino de Dios. In Matthew 13, Jesus spoke about the mystery of the kingdom of God. Porque era un misterio. Why was it a mystery? Era un misterio It was a mystery porque en el Antiguo Testamento because in the Old Testament, habla o revela de que el Mesías iba a venir para reinar
para siempre. It speaks about that the Messiah was going to come to reign forever. Pero por el otro lado, But on the other side, presenta al Mesías, it presents the Messiah, aquel que venía a reinar para siempre, the one who would come to reign forever. lo presenta como un siervo que sufre. It presents him as a suffering servant. Mira lo que Isaías 53, cómo Isaías 53 presenta al Mesías que había de venir a reinar. Look at what Isaiah 53, how it presents the Savior that was coming to reign. Imagínense, usted está esperando por alguien que va a venir a reinar y a dominar sobre todo el mundo. Imagine you're waiting for someone who's going to come and take control over the whole world. Y después tú oyes estas palabras en Isaías 53 And then you hear these words in Isaiah 53 sobre el Mesías, over the Messiah, sobre aquel que vendría a reinar. over the one who would come to reign. Verso 3 de Isaías 53. Verse 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos. He was despised and abandoned by men, a man of great pain and familiar with sickness, and like no one from whom people hide their faces. ¿Qué? Que el que vendría a reinar sería despreciado. What? The one who would come to reign would be despised? ¿Qué? El que vendría a reinar para siempre sería menospreciado por los hombres. The one who would come to reign forever would be despised by men? Verso 4. Verse 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. However, it was our sickness that he himself bore, and our pains that he carried. Yet we ourselves assumed that he had been afflicted, struck down by God, and humiliated. But he was pierced for our offenses, and he was crushed for our wrongdoings. The punishment for our well-being was laid upon him. ¿Cómo fue? What was it? Que el que vendría a reinar para siempre That the one who would come to reign forever sería azotado, would be whipped, sería herido, that would be wounded, que sería abatido por nuestra paz. that would be slaughtered for our peace. Verso 7. Verse 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué? What? Que el que vendría a reinar para siempre That the one who would come to reign forever sería llevado a un matadero would be taken to a para slaughterhouse ser sacrificado como una oveja to inocente. be sacrificed as an innocent sheep. ¿Cómo puede ser eso? How could that be possible? Si estamos esperando que Él venga a reinar, If we're waiting for him to come to rule, puede ser un poquito confuso, it can be a bit confusing. especialmente si tú eres un judío esperando el Mesías. Especially if you're a Jew who is waiting for the Messiah. Porque el Antiguo Testamento no separa las dos venidas del Mesías. Because the Old Testament doesn't separate the two comings of the Messiah. No aclara It doesn't clarify que la venida del reino de Dios sucedería en dos partes. that the coming of Christ would come in two different parts. La primera, The first, para dar su vida en rescate de muchos. it would be to give his life to rescue many. Y la segunda, And the second, para establecer su reinado eterno. to establish his eternal reign. El Antiguo Testamento no aclara The Old Testament doesn't clarify que en parte el reino de Dios es presente afectando nuestras vidas ahora. that in part the kingdom of God is present and affects our lives now. Y el reino de Dios también es futuro, que ha de afectar o de impactar nuestras vidas después. And that the kingdom of God is also in the future that will affect our lives. Y el reino de Dios también es
en el futuro. And the kingdom of God as well is in the future. Un día, One day, cuando Dios when God derrote sus enemigos tears down his enemies y acabe una vez y por todas con el pecado. and ends sin once and for all. En ese día será el fin del dolor. And that day there would be the end of pain. Será el fin del sufrimiento. Suffering will reach its end. Ya no habrá lágrimas de dolor. There will be no more tears of pain. El Señor enjugará toda lágrima The Lord would take all tears y reinará sobre una tierra nueva y un cielo nuevo. and reign on a new earth and a new heaven. Así que entendemos que el reino de Dios es presente So we have to understand the kingdom of God is present. y al mismo tiempo el reino de Dios es futuro. And at the same time, the kingdom of God is in the future, En luz in light del reino presente y futuro de Dios. of the present and the future kingdom of God. Cuando entendemos When we understand que el reino de Dios es presente y futuro, that the kingdom of God is in the present and in the future, ahora la pregunta que tenemos que preguntarnos es, the question that we have to ask ourselves is, ¿cómo yo debo responder? how should I respond? Cuando yo entiendo que el reino de Dios es presente y futuro, When I understand that the kingdom of God is present and in the future, que afecta nuestra vida ahora that it affects our lives now y afectará nuestra vida después, and will affect our lives then, ¿cómo debemos responder? how should we respond? Cuando pedimos, venga tu reino, When we ask, your kingdom come, según el reino presente, according to the kingdom that is present, estamos pidiendo que los corazones sean sensitivos a la palabra de Dios. we're asking for our hearts to be sensitive to the word of God. Venga tu reino, Your kingdom come, que los corazones sean abiertos a la verdad de Cristo. that our hearts may be open to the truth of Christ. Que el reino de Cristo llegue a las vidas que no lo conocen. That the kingdom of God come to the lives of those who don't know him. Que el dominio, el poder, la autoridad de Cristo llegue a las vidas que no tienen That paz. the power, the control, the authority of God come to the lives of those who don't have peace. Que llegue a las vidas de aquellos que no tienen esperanza. That it may reach the lives of those who don't have hope. Que llegue a la vida de aquellos que no tienen gozo. That it may reach the lives of those without joy. Que llegue a la vida de aquellos que no tienen fe. That it may reach the lives of those without faith. Venga tu reino. Your kingdom come. Que aquellos que no te conocen te puedan conocer That those who don't know you, that they could come to know y you. darte gloria And give you y glory. darte honra. And give you honor. Venga tu reino. Your kingdom come. Venga tu reino. Your kingdom come. Pero venga tu reino no es solamente para los corazones que no conocen a Cristo. But your kingdom come is not only for the hearts that don't know Christ. Venga tu reino Your kingdom come también es para los corazones que ya tienen a Cristo. is also for the hearts of those who already have Christ. Cada vez Every time que yo llego a una encrucijada en mi vida, that I meet a crossroads in my life, donde hay múltiples caminos donde yo pueda coger, where there's multiple paths that I could take, y yo puedo escoger mi manera, and I could choose my way, o puedo escoger la manera de Dios. or I could choose the way of God. Venga tu reino, Your kingdom come. venga tu dominio, Your dominion come. venga tu autoridad, tu poder, Your authority, your power, para que yo tome el camino que yo debo tomar. so that I may take the right path that I should take. Cada vez que estoy entre dos caminos Every time that I'm between two paths, y puedo escoger mi voluntad o la voluntad de Dios, and I can choose my will or the will of God. venga tu reino, Your kingdom come. venga tu dominio. Your dominion. Yo no quiero dar ni un paso fuera de tu voluntad. I don't want to take one step outside of your will. Cada vez que estoy atraído a ir hacia una dirección Every time that I'm attracted to go into one que direction, me aleja del plan de Dios para con mi vida, that separates me from the plan of God for my life, y otra dirección que me acerca más a Dios, and another direction that gets me closer to God. Señor, venga tu reino, Lord, your kingdom come. venga tu reino. Your kingdom come. Santo sea Dios.
Me comprometo con tu propósito. I commit to your purpose. Venga tu reino. Your kingdom Me come. comprometo con tu voluntad. I commit to your will. Me comprometo con tu reino. I commit to your kingdom. Me someto a tu dominio. I submit myself to your dominion. Me someto a tu señorío. I submit myself to your Me lordship. someto a tu reinado. I submit myself to your Venga kingdom, tu your reign. reino. Your kingdom come. Es rendirnos a la manera de Dios. It's surrendering ourselves to the ways of God. Es rendirnos a Dios ahora. It's to surrendering ourselves to God now. Mientras anhelamos While we desire por el futuro establecimiento del reinado de for Dios. the future establishment of the kingdom of Es God. pedir que Dios sea mi dominio ahora. It's asking God, may you have control now. En mi vida ahora. In my life now. Y después And after. en el mundo entero. In the whole world. Es pedir que la meta final de Dios sea hecha en mí It's asking that the final goal of God may be done in me. y sea hecha en el mundo And they may be done in the world. ahora Now. y para siempre. And forever. Venga tu reino. Your kingdom come. La próxima sección del plano de la oración es hágase tu voluntad. The next section to the blueprint of prayer is do your will. Y fíjese que está muy cerca conectado con venga tu reino. And understand it's very closely related to your kingdom come. Pero si Dios permite, de eso hablaremos la próxima semana. But if God allows, that is what we'll be speaking of next week. Le pido que nos pongamos de pies, amados. I'm going to ask that you stand to your feet, brethren. Venga tu reino. Your kingdom come. Venga tu dominio. Your dominion come. Venga tu autoridad en mí. Your authority in me may come. Tu poder. Your power. Tu reinado. Your reign. Lo que tú dices va Whatever you say goes. por encima de lo que yo digo. Above whatever I say. Me someto a ti. I submit myself Me to you. someto a tu I voluntad. submit myself to your will. Es posiblemente que alguien aquí o por las redes sociales está luchando porque no quiere rendirse a la voluntad de Dios. It's possible that someone here or on social media is struggling because they don't want to surrender themselves to the will of El God. Señor los llama. The Lord is calling. Dios quiere establecer su reinado en su corazón. God wants to establish His kingdom in your heart. Y muchas personas luchan And many people, they struggle con su naturaleza with their nature porque mejor prefieren lo que ellos quieren que lo que Dios quiere. because they prefer what they want over what God wants. Pero Dios sabe más que But nosotros. God knows more than us. Dios sabe más. God knows more. Y yo te aseguro And I assure you que cuando tú te rindes al reino de Dios, that when you submit yourself to the kingdom of God, tu vida va a cambiar. your life will change. Verás la gloria de You Dios will see the glory of God en medio de las dificultades, in the midst of our difficulties, en medio de los in problemas, the midst of our en problems, medio del dolor y en medio del sufrimiento. in the midst of our pain, and in the midst of our suffering. Te aseguro I assure you, que usted verá la gloria de Dios you will see the glory of God cuando usted se rinda completamente a su reinado. when you surrender yourself completely to His kingdom. Deja de estar luchando ya con Dios. Stop struggling with God. Deja de estar luchando con la voluntad de Dios en tu vida. Stop struggling with the will of God in your life. Deja de estar luchando con los propósitos de Dios en tu vida. Stop struggling with the purposes of God in your life. Y que de tu corazón And with your heart, salga un venga tu reino. let your kingdom come. No a mi manera, a tu manera, Señor. Let it not be my way, but your way, God. Venga tu reino. Your kingdom come. Le pido si hay alguien aquí o por las redes sociales que necesita la oración, estamos aquí para orar por usted. I ask if there's someone here or on social media that needs prayer. Alguien que quizás está luchando con la voluntad de Dios en su vida. Someone who has been struggling with the will of God in their life. Alguien que quizás quiere rendirse, pero hay algo en él o en ella misma que no lo deja
Someone who wants to surrender themselves, but there's something in them that doesn't allow them to. Solo Dios puede obrar en tu corazón. Only God can work in your heart. Y si usted reconoce que necesitas el reinado de Dios en tu vida, And if you recognize that you need the kingdom of God in your life, le pido que levante la mano I ask that you raise your hand. y oraremos por usted. We will pray for you. Y si hubiera alguien en las redes sociales que quiere a Cristo, aquí estamos para orar por And usted. if there's someone on social media that wants Christ, we are here to pray for you. Le pido que meditemos en estas palabras. I ask that we may meditate in these words. Y mientras nos ministran con cántico, le pido que usted allí mismo hable con Dios. And that as they minister to us with the song, I pray that you may pray with God, talk with God. Hable con Dios. Talk with God. Venga tu reino Tell him your kingdom come en mi vida. in my life. Venga tu reino en mi matrimonio. Tell him your kingdom come in my marriage. Venga tu reino en mi familia. Tell him your kingdom come in my family. Venga tu reino en el trabajo. Your kingdom come in my job. Venga tu reino en la escuela. Your kingdom come in my school. Venga tu reino donde quiera que yo vaya. Your kingdom come wherever I may go. Me someto a ti. I submit myself Me to rindo you. a ti. I surrender Tú myself eres to you. rey y no yo. You are king and not me. Tú eres soberano y no yo. You're the sovereign one, not me. Venga tu reino. Your kingdom come. Venga tu reino. Your kingdom come. Meditemos en estas palabras y hablemos con Dios mientras nuestra hermana Alexandra pase por aquí. Let's meditate in these words and speak with God as they minister to us with the song. Santo Dios, poderoso Jesús, poderoso Rey, Santo Jesús, Santo Jesús, aleluya, Santo Jesús, canta esta alabanza junto con nosotros, aleluya, me sing the song with us, aleluya, qué lindo Dios, aleluya. La atmósfera cambiando está. El Espíritu está aquí. Es evidente tu mover.